Ita jakaso flebaga belajele mali kono mali ko kan hakaja bololo siraw fe kala donya ka fo atu sigilondo ka kuna foni mi makono bamananka na nye obati sele ka be bi sibrima shaban kalu kle kono ton hijira bakele ke banani ani binani ni sabadona akwa bi kuna foni bakuruba fulani anga jamana kuntigi colonel Assimi Goita ale mali muso jakuluton ka nyamogo bismillah okoni kun na kunye anga jamana kuntigi nyekoro wala sa kana muso ka ngani anyumaya ani ka uka demenya shin anga timanje fangama Kaika bora kosobe ka Senegal tamadendo kumbe kayeno munwire kumbe Bamako ka wala sa kana uka ngani anyumaya kana ajira anga chamanche fanga maula amantu ingata Guinea Conakry jamana ka hayrala ka fo uka sika fo ba no ye ufanaka assise nationale ku benake ni ala ye marse kalo kle muga ani fla san bafla ani muga fla yirana ina fo wanya fo ye bakuruba la chugumina anga jamana kuntigi colonel Assimi Goita ale koni mali muso jakuluton ka nyemogo ko bismillah no ye madame Dumya mama Koite ye ale ni aka amado koni kume ni kene ku folinka ukoni tun nakunye wala sa ka mali muso betola ko ka demeta ka nyashin anga chamanche fangama wafana muso were jorob sika bonya chugumina mali yere jamana nyeda la kura alila Ni wulika John nun kun konte dore kana anga chamache fanga manyema yerefe colonel Assimi Goita kana boya masigi yereke aye jonjo munu sorola ni musuba infe akabaro konnala kasiga uluyira anga chamache fanga yerela sanworo bonyongo kon kele barala kerengereni ala CPI konnala kamauga hake kon duba mamununga haka udarakila ula kerengereni ala kele wakatula akoni kun kaka ale yere ka baro yere kon kun cheli akana boya masigi ke anga jamana marabago yere koni aya yiraka fo ko ale kon bla ni joro konna ni san hake konnala ka baraw ke klinia kono ko koni kungorota ni kanyeshin anga jamana ma fukata se farafina jamana ubela jelema aya iraka foko ani anga jamana nyema colonel Assimi Goita ukanyogonyo konnala ale koni ayira la ka foko femme musula ka ko ulu yere kon chesile no kosobe chama chefanga yere koni jugoro madunna anga jamana konnala kakla muso fana ka ujoro fana fatuguni kerengere ni ala faranyo kan bara mulu yere kanga ke anga jamana konnala nabe fuma ko processus de refondation aya yiraka fo alisisa no ko alen anga chamache fanga ma yere ka nyogonyula ale re sinsi munga ore ale yere koni bara nyuma mununke kumamina akumeni joro bay na CPI yere koni konnala ni ore kiriso bay jen seleke nani yere koni konnala chamache fanga joro buena kosobe anga jamana marali sabati ku nyumana okera Dr. Shugel Kokalaka kumaye ayimifo muso togola dumba mi nyenemara boulevard de l'indépendance ka 8 mars temeni min koni Dr. Shugel Kokala maigaye akakuma koni konnana aya ka fo mi chamache fanga koni onna kunde wala sa min koni lakana ye ko o sabati maldon ni nyonche hakaja ben ani ekeliya fokata se maliere ka samanchama anga je ka aka kurofo la me nyogonfe bi transition de Sénat ou retour à l'ordre constitutionnel kanga tilia que élection que président principe ay élection que sambi saba ka président mais dongo abiyuya ça veut dire que élection dronta nyanamo fonga lakana segi jamana kono ni lakana segira ni lakana te faut se kakeo développement te école te faut te anga la rebe ka minker bi ka terroriste bazuchi ka terroriste chi réfugié be ka segu kwa jamana la kwa yorola ambe ga jamana go o de mandi boy donc transition au se ka élection drone transition est mis ka lakana sabati réfugié ka segu kwa jamana la ka réforme ke ka yuru kele kan toro kele la anga ambalma o CEDEAO anima o lo kan dem ka tegere fay
u bena ko k'u b'a empoignarder ka Mali faga ala tɛ sira d'u ma janfa min sira ala tɛ a ɲɛ n bɛ to k'a fɔ maa o maa jamana o jamana n'i ko k'i bɛ transition d'Afrique ala tɛ sira d'i ma n'i insiste a la ni an tɛ taa ala bi malo donc maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw ye min yira diɲɛ na le 14 janvier 2022 président ye welewele kan bila tile 4 kɔni mɔgɔ miliyɔn 4 de bɔra Afrique jamana président si tɛ minnu b'a fɔ k'olu élira min bɛ se ka ka jamana 4 millions bɔ k'u b'u setini au don le destin de la transition s'est joué le 24 janvier o la peuple malien y'a yira ko ale tɛ bagabaga ale tɛ sira ko c'est un peuple fier n tora k'a fɔ an ka jamana a bɛ san 1000 bɔ an ka jamana tɔgɔ tun bɛ fɔ jamana baw dɔ bɛ yen o waati la jamana tun t'u bolo u tun bɛ ɲɔgɔn faga i n'a fɔ sauvage ka mɔgɔw hakili jigin Tubutu ni Guinée sigira don min na université ba bɛ o yɔrɔ la don min na jamanaw dɔ bɛ yen u tun tɛ yɛrɛ minnu bɛ ka maliyɛnw faga silamɛya tɔgɔ la silamɛya dɔra Mali la Mali kɔnɔ a bɛ 1000 bɔ ni Afrique jamanaw bɛɛ ta Afrique de l'Ouest silamɛya bɔra Mali de la ka taa o jamanaw la donc mɔgɔ tɛ se ka maliyɛnw kala silamɛya la n y'o fɔ pour k'u k'a lamɛn minnu m'a faamu k'u ja k'o yɛlɛmara Mali kɔnɔ ko min bɛ kɛ kɔrɔlen ko banna pewu minnu bɛ Mali ɲɛmɔgɔya la bi olu b'i kali ala de la ani u ka peuple la u tɛ siran mɔgɔ si ye u bɛ siran ala de ani peuple malien y'a yira o don n tila k'a fɔ rectification kɛra transition la le colonel Assimi Goïta ala y'a sigi fanga la don min na rectification kɛra le 24 mai 2021 a sigira le 7 juin 2021 ka bɔ o waati la ka na bi baara min kɛra Mali la a ma se ne ka fɔ aw yɛrɛ y'a ye aw yɛrɛ y'a faamu aw yɛrɛ y'a dɔn an ye kɛlɛminɛn min san ka di an ka l'armée ma o waati kunkurunin kɔnɔ a ka ca ni min sanna ka di l'armée la san 30 kɔnɔ an ka l'armée ye résultat ba minnu sɔrɔ sur le terrain o résultat u ma sɔrɔ san 11 kɔnɔ an ka l'armée a bɛ mɔgɔw former a b'u équiper a b'u entraîner a bɛ kɛlɛ kɛ hali armée baw u bɛ san caman pe k'i labɛn kɛlɛ ma mais Mali l'armée o armée ma ca diɲɛ kɔnɔ min bi mɔgɔw recruter k'u former k'u équiper k'u entraîner ka kɛlɛ kɛ en même temps ka tila ka victoire ta donc Maliens kan k'u dɔn maa si kana bila u hakili la kɛlɛ min kɛra Mondoro o don a kɛra pour que k'an démoraliser de comme Maliens bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ transition ye ko lakana bɛ ka na jamana la don o don donc u ye plan de dilan ka taa Mondoro kan in minɛ k'an démoraliser Maliens ka fɔ ja kuma min bɛ ka fɔ tiɲɛ tɛ ala barika la an ka l'armée ye min da u kan je crois que u ta sen fila a fɔ ye ko président de min fɛ institution de la transition de min ɲini Maliens fɛ soutien ani duwawu hakili min bɛ baara in kɛ a bɛ président la a bɛ gouvernement la a bɛ CNT la a bɛ n ka l'armée bolo an mago bɛ min na a ye duwawu k'a ye a y'an soutenir. Mali marabaw ye maa dɔw fara ɲɔgɔn kan ko olu ci Moritani jamana kan ni o yɛrɛ maa ɲɛma ye an ka ministre Ablaye Diop ye olu kɔni ɲuman sera Nouakchott a kɔni kɛra kun min na sa o de ye k'a fɔ Moritani bagangɛnna dɔw kɔni fagara anw yɛrɛ ka dugukolo o kan u kɔni taara ka taa walasa u bɛ se ka o kɔɲɔ in yɛrɛ kumaɲɔgɔnya cogo min na o ni Moritani jamana maaw ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ye anw yɛrɛ ka jamana marabaw ye u kɔni kɛlen don ka sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan walasa ka tiɲɛ yɛrɛ bange nin ko la nka Ablaye Diop yɛrɛ ɲuman na an bɛ don min na i n'a fɔ bi foyi t'a yira k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw kɔni nɔ bɛ nin ko la. Mali kunkanko kibaruyaw la Moritani sagagɛnna minnu bɛ ni olu kɔnifa la Mali ani Moritani yɛrɛ dancɛ kɔnɔna jɔkun tɛmɛlen a jirala k'a fɔ ni o kɔni bɛnna araba ma marisi kalo tile 9 ni a ko bɛɛ lajɛlen kɔnifɔ la o waati a jirala k'a fɔ o de senfɛ fɛn ye Moritani yɛrɛ masakɛ ni o ye Mohamedu Ould Al Ghazouani ka taa se jamana Mali yɛrɛ cɛmancɛ fanga ma ɲɛma colonel Assimi Goïta a jirala k'a fɔ araba ni o bɛnna marisi kalo tile 9 kɔnɔma san 2022 ko fɛn ye ni
maaba fila ko o kɔni ye kuma tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye nɛgɛjuru sira kɔni fɛ yaasa fɛɛrɛ min bɛ ka se ka o kɔni sɔrɔ maafa min bɛ ka kɛ o yɔrɔ la fura na se ka sɔrɔ olu kɔnɔ na cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ ko colonel Asimi Goita kabini ani fɛn min ye Mohamed Ould Al-Ghazouani ani o kumale a ye laɲini kɛ Mali marabolo kɔni fɛ o ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn min ye ka se ka ɲinini walima fɛn min ye ka fɛɛrɛ bila sen kan fɛɛrɛ min b'a to maa minnu ye nin baara in kɔni kɛ ka ɲinini boloda yaasa olu maaw na se ka sɔrɔ cogoya min na bolo ka daw kan ka sɔrɔ k'u bila fɛn min ye kiiri u ka bolo kɔni kan cogoya min na o de la colonel Asimi Goita y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye a n'a maaba dɔw min b'a wele ko mission de haut niveau a bɛna o fana bila ka taa fɛn min ye Mauritanie kɔni yaasa ani Mauritaniens olu na se ka taa sigi ka kuma gɛlɛya min bɛ yen cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ maa ta taw kɔni de la a jirala k'a fɔ maa minnu bɛna ye o kɔni kɔnɔna na o de ye ministre min ka baara ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma Abdoulaye Diop ministre min ka baara fana ɲɛsin bɛ fɛn min ye jamana cɛbɔli ani marabolo yɛrɛ kuma lasela ni o ye colonel Abdoulaye Maïga ye o kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye sɔrɔsiw ka ɲɛma n'u ye chef d'état major ye général division Oumar Jara fo ka taa se min fana kɔni ɲɛsin bɛ duguma ɲininiw ko ɲɛnabɔli kɔni ma colonel Moribo Kɔnɛ a jirala k'a fɔ ko olu kɔni bɛna taa fɛn min ye Mauritanie ni fɛn min ye ka taa marisi kalo tile 11 ka taa marisi kalo tile 12 la yaasa o ni Mauritanie masakɛw na se ka taa sigi ka fura ɲini fɛn min ye gɛlɛya min ye Mauritanie faso Mali yɛrɛ ka se ka bɛɛ sɔrɔ cogoya min de la yaasa o gɛlɛyaw fura na se ka ɲini o la cogoya min de la a jirala k'a fɔ kabini fɛn min ye araba tɛmɛlen sa ni nin kuma ninnu kɔni fɔla fɛn min ye Mali gouvernement camancɛ fanga maa ɲɛma ani gouvernement bɛɛ lajɛlen fɛn min ye ko min ye Mauritanie sagagwɛnnaw walima misigwɛnnaw kɔni sɔrɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ u y'a kɔn fo ka taa fɔ u y'a kɔn cogoya min de la wa Mali maa ɲɛmaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen na kɛ yaasa yeelen na se ka mana nin ko ninnu kɔni na ka sababuya kɛ ko u kɔni ma se ka ko min faamu waati min na fɛn min ye CEDEAO ani UEMOA olu kɛmɛ ka fɛn min ye bagali kɛ Mali kɔni ma k'u ɲagi fɛn min ye ɲagali minnu n'u tɛ sariya kɔnɔ o waati kelen na fɛn min ye Mauritanie jamana olu ye sira bɔ Mali ye yaasa malidenw kana kɔngɔ u kana minɔgɔ cogoya min de la o kɔni n'a fɔla o waati kelen fɛn min ye Mauritanie jamanadenw olu bɛ ka fa Mali ka fɛn min ye dancɛw ani Mauritanie dancɛw kɔni na ko o kɔni fɛn min ye faamuya kɔni ma se ka sɔrɔ o la fiyewu wa fɛn min ye Mali ɲɛmaw kɔni y'a jira k'a fɔ an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi jalaki kɔni tɛ se ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabɔ kɔni ma ka sababuya kɛ Mali wolomasiri tabɔ adamadenya hakɛ o bɛ ka a kɔni labato yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ani kɛlɛ ɲɛdɔn o bɛ o la o bɛ ka kɛ o kɔni kɔnɔna na o y'a jira fana k'a fɔ nka min kɔni kɛlen filɛ nin ye Mali maa ɲɛmaw na ko bɛɛ lajɛlen kɛ minnu ye nin ko kɔni kɛ tɛgɛ na se ka da olu kɔni na cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw kɔni ye fɛn min ye araba n'o bɛ na marisi kalo tile 8 san 2022 ma a jirala k'a fɔ kabini nin ko kɔni kɛla fɛn min ye Mali lasigiden min bi Mauritanie kɔni kɔnɔna na ni o ye Mohamed Dibasi ye a jirala k'a fɔ ko Mauritanie masakɛw ko olu kɔni kun ye a wele k'a jira k'a fɔ a ka taa ɲɛfɔli kɛ ko min bɛ yen ni o kɔni bɛ ka fɔ Mali kɔni kɔnɔna na ko min bɛ ka kɛ u ka fɛn min ye bagangɛnnaw kan Mali kɔni dugukolo kɔni kan cogoya min de la u y'a jira fana k'a fɔ ko o kɔni kun ye a wele de yaasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ ka sababuya kɛ ko kuma minnu kɔni kun fɔla k'a jira k'a fɔ ko Mali wolomasiri tabaw ko wulikajɔ in kɛ ka se ka u ka maaw kalifa cogoya min de la ko o kɔni kun b'a fɛ ka ɲɛ kɔni dɔ olu kɔni de la ko ka sababuya kɛ fɛn min ye Mauritanie ye jamana min tɔbɔ jamana don hadamadenya jamana kɔni don ani kɛrɛnkɛrɛnnena ani jamana minnu bɛ dancɛ bɔ ka olu kɔni to sɛgɛn ani gɛlɛya kɔnɔ minɔgɔ kɔnɔ ko o kɔni tɛna jɛn ni o ye fiyewu ko nka fɛn min ye o ka jamanadenw ka hakɛ kɔlɔsili ani bololafɛnw kɔlɔsi ani u ni kɔlɔsili ko o de kɔni bɛ bila fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛma fɔlɔ ko k'a fɔ fana fɛn min ye sibiri n'u bɛnna marisi kalo tile 5 ma ko fɛn min ye Mauritanie jamanaden 15 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu fana kɔni bɔnɛna o ni kɔni na fɛn min ye Nara ni o ye Kulukoro marabolo kɔni kɔnɔna na ni o ni Mauritanie o kɔni ka surun kosɛbɛ a jirala k'a fɔ fana fɛn min ye kabini Mauritanie maa 7 dɔ fana ni olu kɔni fatula janvier kalo kɔni kɔnɔna na Mali ani Mauritanie maa ɲɛmaw ye bolo kɔni di ɲɔgɔn ma ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛw kɛ ka ɲininiw kɛ fɛn min ye u fisala cogoya min de la fɛɛrɛ ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen la ani lakana bɛ se ka sabati nin yɔrɔ ninnu kɔni na cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ Asimi Goita a ye wele bila fɛn min ye Mauritanie masakɛ kɔni ma nɛgɛjuru sira kɔni fɛ yaasa u ka se ka bolo kɔni di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka lakana kɔni nati Mali ani Mauritanie yɛrɛ dancɛw bɛɛ lajɛlen kɔni na cogoya min na a bɛ se sefa wari miliyari 2 ma min kɔni taara ka don projet da fɛ projet min bɛna kɛ sababu ye min ye fini ye ka se ko o sɛnɛli sabati anw ka jamana kɔnɔ wa ani Amerikikaw ka se ka jɛ ka a tɔnɔ dun cogo min na a kɔni yirala k'a fɔ ko ni projet ba min sigitɔya filɛ sen kan nin bɛna kɛ sababu ye min yɛrɛ bɛna farafinna ha ka ja Mali yɛrɛ sɛnɛko finiko ta fanfɛla la ka se ka wuli ka jɔ a sen kan cogo min na wa a bɛna kɛ sababu ye min ye baarada caman ye
ka se ka o yɛlɛn fini ko ta fanfɛla la anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. Fini ale yɛrɛ kɔni ye balofɛn mun bɛ sɔrɔ farafinna tilebi yanfan jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa yirala k'a fɔ ko nafa caman de kɔni bɛ nin balo kofɔlen yɛrɛ la ka ɲɛsin adamaden ka kɛnɛya ma. Fini kɔni ye balo ye a yirala k'a fɔ ko fɛn min gluten k'o tɛ ale yɛrɛ la wa vitamine B o caman bɛ a la cholesterol ni o de kɔni bɛ na ni tuluko problème ye adamaden fari la a yirala k'a fɔ ko fɛn fana tɛ ale yɛrɛ kɔni na wa fini yɛrɛ kɔni ye balo ye mun fana ka ɲi kosɛbɛ jabɛtitɔw yɛrɛ ma nka o n'a ta bɛɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko fini kɔni ye balofɛn maaw yɛrɛ kɔni kelen don k'u mago bɔ mun na farafinna tilebi yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na o de la fɛn min ye projet n'u b'a fɔ ma ko Trade Hub ale ni Mali si fo ka taa se yolele ma olu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan walasa fɛn min ye fini ye ale yɛrɛ bɛ se ka don ba la anw ka jamana kɔnɔna la cogoya min na ni projet in kɔni kɔnɔna la laɲini ye mun ye o de ye l'Amérique jamana ale yɛrɛ kɔni ka se ka fini caman san anw yɛrɛ bolo fo ka taa se fini tɔn 280 bɔɲɔgɔnko ma san yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o ka kɛ fini hakɛ ye mun yɛrɛ bɛ doni ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ k'a kun da l'Amérique jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma ni projet kofɔlen mana bila sen a kɔni bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye baara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ kɔnɔna la baara hakɛ min yɛrɛ kɔni bɛna bila sen kan o de bɛ tali kɛ baara 10,3 bɔɲɔgɔnko de kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko ni projet ka dɛmɛ a bɛ fɔ mun ma ko Trade Hub kasabi hakɛ min yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ ni projet kofɔlen kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yolele maaw fɛ o de bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 2 bɔɲɔgɔnko la a kɔni bɛ kɛ sababu ɲuman ye walasa an ka sɛnɛkɛlaw olu yɛrɛ kɔni ka fini sɛnɛlen kɔni na se ka cari diɲɛ seleke naani fan caman yɛrɛ kɔni fɛ i n'a fɔ Simbala Sila ni ale yɛrɛ ye Mali si ɲɛmaaba ye ale ye a ɲɛfɔ cogoya min na ni projet in yɛrɛ kɔni mana se a ban kuma ma fɛn min ye an ka sɛnɛkɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni dɔnnenba tɛ kosɛbɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko sɛnɛkɛla misɛnninw ni olu ni Mali si ni yolele maaw kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ kɔni na se ka nafa caman sɔrɔ fini feereli yɛrɛ la walasa k'u ka sɛnɛfɛn tɔw yɛrɛ fana don ba la. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw kɔnɔna na cogo min na kayikaw kɔni bɔra iko kɔnɔkulu ka Senegal tamaden dɔw kɔni kunbɛn tamaden minnu yɛrɛ kunbɛn anw yɛrɛ kan Bamako yan ni y'a jateminɛ ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko tamaden ninnu kɔni ka tama in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka u ka ŋaniyaɲumanya ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga yɛrɛ ma Mali la yan nɔ wa ka kɛ sababu ye fana ka ɲɛfɔ ko CEDEAO maaw ani UEMOA maaw u ye ɲangili min ta ka anw yɛrɛ ka jamana sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko u ŋaniya bɛ ka na anw ka jamana yɛrɛ fana fan fɛ. Tama yɛrɛ daminɛna Senegal ale faba la Dakar février kalo tile 16 san 2022 a daminɛna Mali ale ka lasigiden so min n'o bɛ Senegal ale kɔni jamana kan tama in kɔnɔna la sa an b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ 18 dala k'a fɔ olu kɔni bɛ tama in na cɛw b'a la musow b'a la fɛn min ye ni mɔgɔ 18 sa ka dala k'a fɔ waati min na olu kɔni sera Diboli la fɛn min ye an ka jamanaden 2 olu kɔni fara olu kan u kun bɔ Diboli u sera an fɛ fɛn min ye Kayi kunu jumadon o selema fɛn min ye an ka Kayi marabolo ɲɛma n'o ye colonel Musa Sumare ne ka fara fɛn min ye Kayi ale autorité bɛɛ lajɛlen kan ni bɛɛ lajɛlen u tun kelen don ka kunbɛliba o boloda fɛn min ye Kayi ale tribune na fɛn min ni tamaden ninnu u kɔni sera an fɛ Kayi nɛgɛ kaɲa 16 tɛmɛnɛma ni sanga 37 ka da la k'a fɔ tribune kɔnɔna mɔgɔ caman kɔni bɔra ka t'u kunbɛn cɛw bɔra musow bɔra denmisɛnninw bɔra mabɔkɔrɔ olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra waati min na ni tamaden ninnu kɔni sera fɛn min ye Kayi tribune na u kɔni u bisimilali kɔni kɔfɛ bɔra kɔni bolodara fɛn min ye Kayi ale maire tɔgɔla Musa Mariko ale kɔni kumana Kayi maire tɔgɔla a ye foli ta ka ɲɛsin fɛn min ye Kayi ale autorité bɛɛ lajɛlen ma ka foli ta ka ɲɛsin fɛn min ye jama bɛɛ ma maa fɛn fɛn bɔra ka na fɛn min ye an balima minnu n'u bɔra Senegal jamana kan ka n'o kunbɛn k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ni Senegal jamana kan bɛɛ lajɛlen kelen ye o tɛmɛnɛma amadenw fana tɔgɔla maa min kumanu tɔgɔla o de ye Kɛmani ye ale fana a kumana ka fɛn min ye an ka autorité a y'u fo kosɛbɛ kɛrɛnnenya la minnu bɛ Diboli kunbɛli min taara ka ɲɛsin ma ani fana o selema Kayi kunbɛli min fana taara ka ɲɛsin ma a y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u ta ni k'u barikada ka hakilina jigin ka sa k'a fɔ ko waati min na Mali ale ni Senegal tun farala ɲɔgɔn kan fédération na ko waati o ɲɛma tun ye an ka jamana ɲɛmakɔrɔ de n'o ye Modibo Keyita ye a yɛrɛ k'a fɔ ko bi k'a ka gɛlɛn k'a fɔ ko Senegal jamana kɔnɔna la i ka du dɔ sɔrɔ yen k'a fɔ ko min ka mɔgɔ tɛ Mali la walima Mali kɔnɔna la ka du dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko min tɛ Senegal jamana kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ko Mali ale ni Senegali k'an bɛɛ lajɛlen kelen de sabula a yɛrɛ kɔrɔ fana kɔnɔna la k'a fɔ ko Mali ka yɛrɛya o b'a yɛrɛ de bolo ko ni Maliyɛnw bɛnna fɛn
fɛn min kan ko de bɛ latigɛ fɛn min an ka jamana kɔnɔna la ko hakilina jiginna ko sigi ka fɔba min n'o bolola n'an ka jamana kɔnɔna la ko an ka jamanadenw y'a yira k'a fɔ ko k'a ta kalo 6 ka se san 5 ma ko fanga farancɛ fanga ko a k'o kɛ fɛn min ye i ka da la k'a fɔ fanga la ko n'o bɛ yirali kɛ o b'a yira k'a fɔ ko malidenw k'u kan ka lamɛn malidenw ka laɲini min ye o ka sabati o tɛmɛnima fɛn min ye Kayi ale marabolo ɲɛmaa ye n'o ye colonel Musa Sumare sani ale kɔni ka kuma kɔni daminɛ fɛn min ye an ka jamana in jɔnjɔn o dara ni ka fara fɛn min ye Senegal o fana jɔnjɔn kan o tɛmɛnima fɛn min ye colonel Musa Sumare kɔni a ye foli bila ka ɲɛsin Kayikaw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ fɛn fɛn de bɔra ani dunanba ninnu kɔni bisimila an fɛ Kayi yan a y'u fo k'u tanu k'u barikada o tɛmɛnima tamakɛdenw fana a ye foli ta ka ɲɛsin ma k'a yira k'a fɔ ko farafina bɛɛ lajɛlen kelen farafina kan bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw de ye kelen ka da la k'a fɔ ko maaw dɔ bɛ yen minnu kɔnɔ n'u bɛ fɛ ka furafali don fɛn min ye farafinadenw na yasa cogo min na u yɛrɛ ka laɲini k'o sabati a kɔni a ye foli bila ka ɲɛsin maa minnu kɔni bɛ n'u kɔni ye nin taama in kɛ sabula ko taama in k'a kɛra gɛlɛya caman kɔnɔna la sabula ko u bɛ tɛmɛ yɔrɔw la i b'a ye k'a fɔ ko baganw bɛ yen fɛn caman bɛ yen ko o n'a ta bɛɛ lajɛlen ko kɔni ko u y'u ka taama kɔni kɛ sabula ko hali kari tɛmɛnenba in ko u ye gɛlɛya sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Kidira sabula u ye gɛlɛya sɔrɔ yen sabula fɛn min ye waati Kidira ka da la k'a fɔ ale lakana tigilamaw u tun ye mɔgɔ 3 kɔni minɛ ka b'u la abi an bɛ don min na ka da la k'a fɔ o mɔgɔ 3 in olu kɔni sera ka na ka fara fɛn taamadenw kan k'a fɔ ko laɲini min b'u la n'Ala sɔnna ma fɛn min ye an ka jamana ye laɲini a bɛ sabati jamana kɔni a b'a yɛrɛ sen sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nin tɛmɛnen sa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko Kayi yan mɔgɔ 5 kɔni bɛ yen olu fana y'a yɛrɛ sa k'a fɔ ko olu bɛna fara fɛn min ye ni mɔgɔ 18 kan yasa cogo min na o fana bɛ se ka tugu kɔ ka taa fo Bamakɔ Kayi yan sifinnakaw ka jɛkulu min bɛ ale ɲɛmaa ale fana kumana a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jango lamɛn o ye Kayi bɛɛ lajɛlen fɔ ne tɔgɔ ye Adama Sangare ne bɛ kulu min kɔnɔ o de ye Kayi cercle denmisɛnninw ka sifitɔ ye n'u b'a fɔ a ma ko conseil local de la jeunesse de Kayi ne y'o président ye n'i y'a ye bi an n'an balimaw bɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ ni Kayi kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na sabula hakilina dɔ de don ko ka farafina kɛ kelen ye ka farafina ka yɛlɛma hɔrɔnya d'a ma bi n balima minnu wulila Senegal ni k'i kun da n kan u tun wulila o mɔgɔ 18 o filɛ nin ye mɔgɔ 25 la n'u sera yɔrɔ la mɔgɔ dɔw de bɛ far'u kan kɔrɔ ye mun ye sabula k'a yira k'a fɔ ko bi n'i ye Mali ta k'a mafilɛ a autorités a n'a ka population u ye miiriya mun ta n'o de ye ka farafina kɛ kelen ye farafina ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o sira hukumu kɔnɔna la ko olu tɛ se ka sigi ka Mali ye ten sanction mun taara kan kibaruya jugu mun dara kan k'olu ka sigi k'o mafilɛ k'u bɛ wuli ka bɔ Dakar ka na fo Bamakɔ n'i ye ta k'o mafilɛ o de bɛ taa bɛn 1360 km ma k'olu b'o tagama ka taa transition ɲama n'o ye Asimi Goyita ye k'a fɔ sabula n'an denmisɛnninw de ka lajɛ kɔnɔ a ko Mali denmisɛnninw ni ne essuiera ne ma essuyer Mali denmisɛnnin bɛɛ de essuiera o kɔrɔ ye mun ye ko ni ale dɛsɛra k'a tɛ fɔ ko Asimi dɛsɛra dɛ k'a bɛ fɔ ko Mali denmisɛnninw bɛɛ de dɛsɛra o hukumu de kɔnɔ an y'a ɲini cogo cogo bɛ se ka kɛ ka Asimi kunkɔrɔta n'o ye Mali transition ɲɛmɔgɔ ye cogo cogo bɛ se ka kɛ ka farafinna kunkɔrɔta o de kama ni hakilina ni baara in a taara an balimaw fɛ n'an bɛ k'u dɛmɛ k'u soutenir a an ma sɛnsɛn ka don farafina ani diɲɛ fan tɔw kunnafoni na o laseli bɛ kan ye an balimakɛ Ali Kulubali fɛ. Guinée Conakry camaja fanga ma ɲɛma Mamadi Doumbia ale kɔni y'a jira k'a fɔ alamisa tɛmɛlen n'u ye kɛla marisi kalo tile 10 san 2022 o ka ministre ka ladɛli lasigi dɔ sen kɔni fɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna kɛ jamanadenw bɛna sigi ka kuma u bɛ min wele ko assise nationale ko o kɔni bɛna kɛ marisi kalo tile 22 o de hukumu kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye o sigili min bɛna kɛ ko a bɛna kɛ jamana dugukolo a fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔ a y'a jira a ka kuma kɔnɔna na a kɔni ma dansigi kɛ fɛn min ye assise a kan ka tile hakɛ jumɛn de kɛ walima kalo hakɛ jumɛn de don o kɔni a kɔni ma ɲɛfɔli kɔni kɛ o la nka a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye o ka ministre ɲɛma ka taa se ministre min ka baara ɲɛsin bɛ mara cɛbɔli ma ani ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Guinée ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma ko fɛn min ye olu de bɛna nin baara in k'a nudu ani k'a bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ k'a bɛɛ lajɛlen sigi ka ɲɛ yaasa a kɔni ka se ka wasa sɔrɔ cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ hali sisan a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin sigi min bɛna kɛ ko o bɛna baara min de kɛ a kɔnɔna o de ye jamanadenw ka bɛɛ réconciliation nationale maaw ka bɛɛ cogoya min na ani kiri ta na sira kɔni fɛ fɛn min ye kiri a bɛ boli sira jumɛn de fɛ o ka se ka olu kumaw kɔni fɔ fana o de hukumu kɔnɔ maa dɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye politiki sira ka taa kɛ fɛn min ye sɔrɔ sira jamana yɛrɛ bɛ ka boli mara cogo min na yala olu kumaw fana bɛna kɛ wa o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko assise nationale ko o tɛmɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ jamanadenw bɛna sigi ka kuma n'u b'a wele ko dialogue national o de hukumu kɔnɔ ko o dialogue national ko kuma min filɛ nin ye ko fɛn min ye parti
politique caman ko olu ye o laɲini kɔni kɛ yaasa u bɛ se k'u ka hakilila kɔni di camancɛ fanga maracogo la cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ o partiw ko parti 58 bɔɲɔgɔnko ko waati masina ninnu kɔnɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ fanga na bi camancɛ fanga maaw ko u bɛ ka jamana kɔni mara ni u ka maracogo de ye n'u ye CNRD mɔgɔw kɔni ye ko k'a sɔrɔ fɛn min ye u tɛ ka maa wɛrɛw ɲininka u bɛ ka mara fɛn min ye u kelenna de la o fana bɛ fɛ k'u ka hakilila kɔni de fɔ camancɛ fanga maracogo kɔnɔ na. Diɲɛ waramarabolo min bɛ yen ni u b'a wele ko Fonds monétaire international bakurubaya la dɔ ko FMI a jirala k'a fɔ u ye tile 3 baara minnu kɔni kɛ fɛn min ye Kinshasa kɔni kɔnɔna na yaasa ka se ka wulikajɔ kɛ u ka sɔrɔ o ye jumɛn de ye u nana jateminɛ kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ sɔrɔ ta nasira kɔni fɛ ko jamana ko a kɔni bɛ ka taa ɲɛ ka sababuya kɛ kɛmɛ sira la ko fɛn min ye min farala u ka sɔrɔ ta kɔni kan o de ye fɛn min ye 5.7 bɔɲɔgɔnko kɔni de ye a jirala k'a fɔ ko o sɔrɔ o farala kan ko ka sababuya kɛ fɛn min ye u ka dugujukɔrɔ nafolo bɔ min kɔni kun jɔlen don fɛn min ye fiɲɛ bana kɔni fɛ ko o kɔni kɛlen ka daminɛli kɔni kɛ ni o y'o baaraw kɔni n'u don tuguni ko o dɔ kɛla sababu ye nin kɔni farala o ka sɔrɔ kɔni kan nka fɛn min ye diɲɛ serege naani waramarabolo a kɔni y'a jira k'a fɔ ko o jɔrɔlen don ka sababuya kɛ ko gɛlɛya bɛna sɔrɔ ninnu kɔni sɔrɔ ka sababuya kɛ fɛn min ye kuran ta nasira kɔni fɛ tasuma sira ko o kɔni bɛ ka gɛlɛya diɲɛ kɔni kɔnɔna na o ka ɲɛfɔ cogo la u y'a jira fana k'a fɔ ko kuran ko a bɛna gɛlɛya ka taa se gɛlɛya caman wɔrɔ bɛna na tuguni ka sababuya kɛ mankan min bɛ Ukraine ani Russie ani ɲɔgɔn kɔni cɛ ko o fana bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye don natɔw kɔnɔ na ka taa se dugukolo nafolo ko caman bɛ olu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kɔni bɛna yɛlɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya taji fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma diɲɛ sugubaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na ko a bɛna kɛ gɛlɛya ye ko o gɛlɛya ko hali fɛn min ye Congo RDC ko o fana bɛna a ka nɔrɔ kɔni sɔrɔ o la a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɔni kɛ pétrole ko ka nasira kɔni fɛ o pétrole a sɔngɔ ko a bɛ sigi cogo min de la o de ye fɛn min ye maa minnu ta ye pétrole ani jamana ko olu de bɛ sigi ka kuma yaasa ka se ka pétrole ka a sɔngɔ kɔni sigi ɔ fɛn min ye hakɛ min bɛ yen ni o tola ko jamana ko ale de kɔni bɛ jɔ ni o ye ka se ka o kɔni sara cogoya min na o de hukumu kɔnɔ ko fɛn min ye FMI ka ɲɛfɔ cogo la ko jateminɛw kɔnɔna na jira k'a fɔ ko ni gɛlɛyaba kɔnɔna na i n'a ye k'a fɔ jamana bɛna jɔli min kɛ k'a fɔ ko o na fiɲɛ min bɛ yen k'a fɔ ko o bɛna kasabi ta ka don o kɔnɔ yaasa ka se ka pétrole sɔngɔ jigi ko a bɛ se ka kɛ sababu fana ye ka se ka gɛlɛya kɔni lase jamana ka wagande kɔni ma n'o kɛla fana jamana ka wari dɔ bɛ yen a kan ka don da min fɛ ko o de bɛna to yen yaasa ka se ka pétrole ka ko kɔni jateminɛ ko a bɛna kɛ gɛlɛya kɔni ye jamana kɔni ma o de hukumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ pétrole a sɔngɔ sigili la ka hakili jagabɔ kɛ kosɛbɛ sani o ka pétrole kɔni sɔngɔ kɔni sigi nka jamana ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko o na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan yaasa gɛlɛya min bɛ yen sɔngɔ yɛlɛ min bɛna kɛ ka se ka fura sɔrɔ a la joona sani fɛn min ye jamanadenw ka a gɛlɛya kɔni sɔrɔ. Libi jamana kan jirala k'a fɔ gɛlɛyaba min bɛ yen ni o kɔni tun b'a fɛ ka na Libi jamana kan o de ye fɛn min ye minisiri ɲɛmaa 2 olu ka maaw ni o kɔni tun bɛna bila ɲɔgɔn na fɛn min ye juma tɛmɛlen ni o bɛna marisi kalo tile 11 ma a jirala k'a fɔ minisiri kura min bɛ yen ni o kɔni sugantila n'o ye Fati Bashaka ye a jirala k'a fɔ ni ale kun kan k'i kunsin fɛn min ye Libi yɛrɛ faaba n'o ye Tripoli kɔni ma a jirala k'a fɔ wolomasiri tabaa caman ko olu kɔni bɔla Misira ta yaasa ka na se ka nin maa kofɔlɔ in ka a jukɔrɔma don k'a dɛmɛ ka don cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ fɛn ye minisiri kɔrɔ min fana kɔni tun bɛ yen n'o ye kun ye premier minisiri kɔrɔ ye ni ale kan ka jɔyɔrɔ bila n'o ye Abdel Hamidu Deiba ye a jirala k'a fɔ ale ka maaw fana kɔni kun jɔn bɛ cagi yaasa ka se ka ale fana kɔni jukɔrɔma don cogoya min na a jirala k'a fɔ ko fɛn ye joli bɔn ko o de kɔni kun b'a fɛ ka kɛ fɛn ye Libi kɔni kɔnɔna na Tripoli yɛrɛ kɔni donda kɔni de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ fɛn ye diɲɛ serege naani jɛkulu ni ONU ani Washington taa se maa wɔɔrɔ kɔni ma ko olu kɔni ye wulikajɔ kɛ o waati ka weleliw caman kɔni gwan yaasa fɛn ye bɛn na se ka sɔrɔ cogoya min de la a de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ a laban ko fɛn ye nin minisiri kura ka taa se kɔrɔlen kɔni ma ko o kɔni nana bɛɛ kelen kɔni kan ka se ka bɛnkan sɛbɛn dɔ kɔni bila sen kan o bɛnkan sɛbɛn o bɛ mun de fɔ fɛn ye minisiri kura min bɛ yen n'u kan ka baara daminɛ n'u ye Bashaka ye ale n'a ka maaw ko o kɔni bɛ don Tripoli kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a ma kɛ ni kɛlɛ ye wa ɲɛngɛrɛ tɛna bɔ a la o kɔfɛ fana fɛn ye minisiri kɔrɔ n'u ye Deiba ye ale fana kɔni ye laɲini dɔ kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn ye ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn ye pankuru sira minnu bɛ yen ni o kɔni datugula kabini a bɛ jɔkun damadama bɔ k'o dayɛlɛ ani sira min fana bɛ yen ni o kɔni bɛ bɔ Tripoli ka taa Benghazi ni o fana kɔni datugulen de ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ o fana ka dayɛlɛ joona.
Ukraine jamana kungango la jirala ka fɔ juma tɛmɛlen n'u bɛnna marisi kalo tile 11 san 2022 kɔrɔma a jirala ka fɔ diɲɛ sirige naani jɛkulu min ka baara ɲɛsin bɛ lakanako ɲɛnabɔli ma n'u b'a wele conseil de sécurité a jirala ka fɔ Rusi jamana ko kɔni ye olu kɔni wele ka sigi ni u ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ u ye o y'a jira k'a fɔ ko o kɔni tala bɔ yɔrɔ caman kan Ukraine dugukolo kan n'u b'a wele ko laboratoire o ye yɔrɔ minnu ka baara kɔni ɲɛsin bɛ mbugu jugu olu dilali kɔni ma fɔ ka taa se fɛn wɛrɛw dilali kɔni ma a jirala k'a fɔ ko o ye o yɔrɔ caman ka se ka o kɔni ye Ukraine dugukolo kɔni kan cogoya min de la yaasa o ni jamana diɲɛ maaw na se ka sigi k'o kuma kɔni kɛ cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye jamana minnu bɛ yen n'u ye nazara jamanaw ye occidentaux olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko o kuma ko kunnafoni jugu don ko tiɲɛ kɔni tɛ o fɛn min ye Rusi jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya Rusi ambassadeur lasigiden min bɛ Ukraine o kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Ukraine dugu 10 bɔɲɔgɔnko ko o kɔni bɛ yen o dugu 10 kɔnɔna na fɛn min ye nin mugu jugu ani baara jugu ko o kɔni bɛ ka kɛ nin kɔnɔna na ko o kɔni ye o yɔrɔw la wa a jirala k'a fɔ ko nin baara jugu min bɛ ka kɛ Ukraine dugu 10 in kɔnɔna ko a bɛ se ka kɛ fɛn ye min ni a bɛ se ka bana jugu fɛn min ye kunfilanitu ka taa se fɛn min ye kɔnɔboli jugu ani bana jugu wɛrɛw u bɛ min wele ko pɛsi n'u ye bana sidɔnbaliw kɔni ye ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye wa a jirala k'a fɔ o bɛ ka fɛn min ye pɔsɔn nasuguya minnu ka se ka olu kɔni jateminɛ a yɔrɔ la k'o de ye anthrax ye ko o bɛ k'o bɛɛ lajɛlen de kɛ ko nka fɛn min ye ko min y'a ko gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye a jirala k'a fɔ ko minnu bɛ ka nin baara kɔni kɛ fɛn min ye Ukraine kɔni kɔnɔna na ko o ni fɛn min ye l'Américain ka ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kɛlɛcɛw ka ko ɲɛnabɔli ma ko olu de bolo kɔni bi ɲɔgɔn bolo wa jirala k'a fɔ Rusiw u kɛlen ka wulikajɔ kɛ ni tile 14 kɔnɔ Ukraine jamana kɔnɔ ko o kɔni taara bɔ nin ko masina de kɔnɔna ye. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan k'a d'an ma an ka se ka haliseli k'aw ye an kɔni bɛ dugawu de kɛ jamana in ye sanga ani wagati yarabi Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ Ala ka kunkɔrɔta ani wasa di an ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni Ala sɔnna.